هذا العدد برعاية لابوغاتوار إبسن. Salam, c'est sans conteste le cancer qui fait le plus parler de lui chez les hommes, le cancer de la prostate. En Algérie, les registres du cancer le placent au 4e rang. بلا شك يعتبر من بين الأكثر شيوعا عند الرجال سرطان البروستات، وفي الجزائر يحتل المرتبة الرابعة في سجلات السرطان. Commençons d'abord par définir la prostate en elle-même. C'est une petite glande masculine située sous la vessie, à proximité des voies urinaires et génitales. Un organe aux multiples fonctions qui peut être victime d'affections, dont la tumeur. Quels sont les signes de la maladie ? Quelles en sont les causes ? Peut-on parler de facteurs héréditaires ? À quel âge l'homme doit commencer à songer au dépistage ? Comment détecte-t-on la maladie ? Qu'en est-il des traitements et de la prise en charge en Algérie ? Les spécialistes sont unanimes à dire que plus tôt le cancer de la prostate est détecté, mieux il est traité. نوضح لكم أولا اليوم البروستات نفسها غدة ذكرية صغيرة تقع تحت المثانة بالقرب من المسالك البولية والتناسلية، عضو متعدد الوظائف، يمكن أن يكون ضحية لحالات مختلفة بما فيه الورم. ما هي علامات المرض؟ ما هي الأسباب؟ هل يمكن الحديث عن عوامل وراثية؟ العمر الذي يجب الرجل أن يفصح فيه؟ كيف يتم الكشف عن المرض؟ ماذا عن العلاج في الجزائر؟ الجميع يوافق على أن كلما تم اكتشاف سرطان البروستات في وقت مبكر كان العلاج أفضل. نجاوب اليوم على كل هذه الأسئلة مع ضيفنا. مرحبا. Et nous recevons aujourd'hui le professeur Sid Ahmed Oud Arbi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service urologie au CHU France-Finlande de Blida. Merci d'être avec nous. Merci. Alors nous allons d'abord commencer par expliquer cette maladie. كيفاش يحدث هذا السرطان؟ Eh bien, il s'agit, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs, bonjour Sidi Ahmed. Effectivement, on peut dire que c'est la maladie du siècle, dans le sens où elle touche l'homme vieillissant. Pourquoi parler d'homme vieillissant ? Parce que nous avons constaté ces dernières années, ces 20 dernières années, l'évolution croissante de l'espérance de vie, notamment en Algérie. Elle était dans les années 50 aux alentours de 50 ans. Et là, actuellement, d'après les données de l'INSP, elle avoisine les 75 ans. Donc, vous voyez bien qu'on a augmenté, on a gagné en espérance de vie. Donc là, on est en train de voir justement et de constater et de diagnostiquer des pathologies de ce type, donc du vieillissement de l'homme. Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit d'une glande, petite glande de la taille d'une châtaigne, donc une petite balle de ping-pong, qui est située au niveau du carrefour urogénital. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une glande génitale. Oui, mais elle est située au niveau du carrefour urogénital et c'est pour ça qu'elle donne justement ces signes urinaires. Mais non, il faut bien la localiser. Et pour la localiser, il n'y a pas mieux qu'une planche d'anatomie. Vous l'avez ramenée avec vous, donc je vous en prie. Absolument, absolument. Et on voit que la prostate, elle est située à ce niveau-là. Elle est située à ce niveau, c'est-à-dire sous la vessie. Vous voyez bien la vessie. L'urètre qui suit donc la verge. Alors il faut imaginer cette prostate, cette glande génitale qui engaine en fait l'urètre comme une bague qui entoure un doigt. Donc s'il y a des modifications au niveau de cette glande, automatiquement on aura des signes urinaires à type de pollacurie, c'est-à-dire des mictions fréquentes. Ou bien une dysurie, une difficulté à la miction, c'est-à-dire الإنسان يكون عنده شوية ضغوطات يحب يتبول يكون عنده شوية ضغط ما يقدرش يبول حتى يزير شوية روحه. هذه هي هذا نهضروا في toutes les maladies de la prostate. ولكن كي نقبضوا la prostate en général elle peut subir 3 grands types d'affections. Elle peut être tumeur bénigne, on peut avoir une infection de la prostate ou le cancer de la prostate, l'objet de notre réunion aujourd'hui.
Très bien. Alors, pour l'épidémiologie, professeur, où je de la prévalence, aussi de l'incidence, l'isaba ou l'intishar في الجزائر. مقبل انت قلت ان شيفر راهي في المرتبه الرابعه. راهي في المرتبه الرابعه في العالم راهي في المرتبه الاولى. L'incidence, c'est le premier cancer masculin mondial, premier cancer. Mais en termes de mortalité, donc il se situe au niveau de la 4e ou 5e, on va l'expliquer après. En Algérie, mais on voit justement cette ascension. Je vous donne un chiffre. On était dans les années 2010, on était pratiquement à 13 pour 100 000 habitants. Actuellement, nous sommes à plus de 20 pour 100 000 habitants. Donc plus on augmente justement dans cette espérance de vie, et plus on détecte le cancer. D'accord. Alors la plupart des hommes professeurs atteints estiment ne pas être suffisamment informés. يعني ما كاينش بزاف les informations autour de cette maladie. Pourquoi à votre avis? C'est parce que c'est un sujet tabou ou راه المشكل؟ Sujet tabou, voilà, je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, je vais vous dire, Bark, on a évolué. Je suis un petit peu vieux, hein? Donc j'ai quand même près de 30 ans d'urologie. Avant, Bakri, on voyait les hommes en phase de complications, au stade de complications. Kijouna, c'était trop tard. Ouais, on n'avait pas les têtes de dépistage. Les signes cliniques. Donc c'est déjà trop tard. On ne va pas attendre les signes cliniques. Pour la simple raison. Notre schéma. Alors, il y a une anatomie de cette glande prostatique. Oui, l'anatomie zonale de McNeil. McNeil, qu'est-ce qu'il dit? Le cancer se développe au niveau de la périphérie. Au niveau de la périphérie. Par contre, l'adénome, la tumeur bénigne, elle se situe dans cette zone, c'est-à-dire la zone de transition. Alors, qu'il connaît une tumeur bénigne, elle va donner tout de suite ses signes, parce que c'est à proximité de l'urètre. On aura ces signes qu'on avait dit, dysurie, polacurie, c'est-à-dire difficulté à pisser, tout ça. Par contre, la prostate, elle est là. Pour arriver à là, c'est déjà, je dirais que c'est déjà pas mal. Bien évolué. Bien évolué. D'accord. Alors, professeur, à partir de quel âge finalement aujourd'hui l'homme doit commencer à consulter يعني باش يشخص واش من العمر اللي لازم يحوس يفهم على هاد les risques de maladie. Et j'ai dit que c'était l'homme vieillissant qui même l'homme vieillissant à partir de la cinquantaine, 45, 50 ans pour les gens. هذه je souligne الناس اللي عندهم des antécédents familiaux de cancer de prostate. C'est à partir de 45 ans. C'est-à-dire الانسان اللي لا باباه كان ولا جدو سمع به باللي عنده ان كانسر د بروستات لازم يتقلق شويه. يتقلق ويروح يفحص عند الطبيب. بعد نهضروا على لي تيست لي زوتي en fait de dépistage وثاني اللي عنده في لي زونتيسيدون فاميليو اون مامون يعني اليمات ولا الاخت ولا عندهم كونسير في الثدي. باسكو سمعنا باللي كاين علاقه génétiquement parlant كاين علاقه بين le cancer de prostate et le cancer du sein chez la femme. Donc اللي يكون عندهم نعاودوا لي rapidement اللي يكون عنده antécédents familiaux de cancer de prostate ou cancer du sein. D'accord. Alors أعراض les signes العلامات اللي يبانوا le plus قلت لنا par exemple les difficultés تاع التبول كاين أعراض واحد اخرين؟ إيه بان نعاود نقول لك باللي ما نستناش الأعراض. لاج ما نستناش الأعراض. نديروا ان ديبيستاج سيبلي on appelle ça un dépistage ciblé. c'est-à-dire ما نروحوش نديروا ديبيستاج ونحوس على الناس نقول لهم كاع اللي عندهم لي 50 ans يروحوا يديروا باش هو لوتي سي لو طو دو بي اس ا بعد نتكلموا عليه. ماشي كاع نقول لهم لا نديروا ان ديبيستاج سيبلي سيتادير الانسان اللي يكون عنده كما قلنا هذوك دي زونتيسيدون ميديكو او بيان اللي يكون عنده بدا يجي الاعراض يروح يفحص عند الطبيب والطبيب هذاك الوقت يدير له يطلب له لو طو دو بي اس ا. D'accord. Alors, les facteurs de risque, à quoi on peut penser, professeur? Eh bien, écoutez, les facteurs de risque, déjà, la population noire est plus exposée. C'est lié à la mélanine, c'est lié à la déficit en vitamine D, etc. Plus on est en Europe, plus l'incidence augmente. Par exemple, l'incidence à Algérie, plus de 20 نقولوا امريكا فايته 200 قريب 260 nouveaux cas par 100 000 habitants.
نهبطوا في اوروبا تهبط في فرنسا ولا في اسبانيا تبدا تهبط حتى توصل لافريقيا وين انا aux alentours de 20 donc il y a les facteurs environnementaux, la pollution, l'obésité, le tabac, l'alcoolisme, tout ça contribue, favorise justement le développement de ce type de cancer. Mais on n'a pas trouvé réellement ce qui déclenche cette maladie, comme dans tous les cancers. Donc là, on peut parler d'un mode de vie occidentalisé qui a son influence peut-être sur... oui. التغريب في نمط الحياة. Tout à fait. الماكلة تاعنا تبدلت، الكومبورتمون تاعنا تبدل. Je vais vous choquer. Allez-y, on est là pour ça. أنا وياك رانا قاعدين sur notre prostate. قاعدين sur notre prostate, ça veut dire qu'elle est comprimée. Alors, je m'adresse justement aux gens qui travaillent dans les bureaux. Des fois, ils s'oublient. ينساو روحهم في البيرو يقعد 4-5 أنا نديرها نقول هاني نقرا ولا ننسى روحي 3 سوايع 4 سوايع. دونك النصائح من داك واحد ينوض يمشي شويه ما يقعدش هذاك لو شوفور بوالور مسكين ولا لو تاكسيور لازم كي يمشي ولا يدير في المهنه تاعو لازم ما ينساش روحه وهو قاعد فوق لابروتات. Donc pour avoir si vous voulez une bonne vascularisation de cette glande واحد ينوض 45 minutes 1 heure ينوض يفهم petit tour يدور هكذا ويعاود يولي الاخر. D'accord. Pour ce qui est des aliments, il n'y a pas aujourd'hui... non, c'est vague. Je dirais, comme tous les cancers, essayer d'être bio, les semences, ce qui n'est pas bio, voilà, il faut tout enlever. Ce qui risque de poser problème de manière générale sur la santé. Voilà. D'accord. Alors, professeur... quels examens pour diagnostiquer le cancer de la prostate يعني الاختبارات لتشخيص هذا النمط من السرطان. Les examens sont bien définis parce que déjà المريض مسكين يدخل عند الطبيب هو يجيه بور اعراض تاع التبول عنده مشاكل تاع التبول. دونك الحاجه الاولى الطبيب يشوف السن تاعو كي يشوفها بارتي دو لا سيكونتين اوب هاو ديجا راجل. ما عندهمش يفول دير ما عندهمش سي مرض اللي يقيس الرجال باين. فوالا. ثانيا فوق ال 50 سنه ويشوف عنده اعراض تاع تبول الطبيب يفكر في البروستات. كيف يفكر في البروستات لي زوتي تاع الدياغنوستيك عندنا في الاكزامان كلينيك يعني كي نفحصوا لو توشي ريكتال كي تري امبورطون. لو توشي ريكتال هاوليك وعلاش نحضروا على التوشي ريكتال باسكو شوفوا هذا هو الدبر donc l'anus et le rectum, et vous voyez وهذه la prostate. Regardez ce qui sépare الدبر من la prostate. rien هذا الغشاء برك هذا مكان c'est vraiment infime. donc c'est pour ça نرجحوا يعني في l'examen كلينيك نديروا le toucher rectal. هذا هو le toucher rectal باش نفحصوا هاد الحبه هاد le nodule qui est en périphérie نقدروا نمسوه parce qu'il est en périphérie. كي نمسوه ديجا مسينا les caractéristiques تاعو يكون دور يكون irrégulier ويكون indolore ما يحسوش كي نمسوه ما يحس المريض ما يحسش ونحسوا باللي كاين شغل حبه دور بييروز دو دورتي بييروز كي الحجر. هذاك الوقت نشكوا في البروستات وننطلقوا في لا بيولوجي. لا بيولوجي ندومونديو جوستومون لوتي اللي رانا نديرو دوبي لي زاني 80 سي لي بي اس. هذا هو لوتي دو ديبيستاج. C'est les taux de PSA, qui est un antigène spécifique. C'est une protéine. Et qui va vous orienter réellement. Absolument. Et il y a un taux seuil. C'est le taux de 4 nanogrammes par millilitre. تحت 4 nanogrammes, généralement ما نتقلقوش. فوق 4 نبدا نتقلق ونبدا نشك في الكانسير دو لا بروستات. Alors, العلاج justement, la prise en charge في الجزائر واش تقدر تقول لنا بروفيسور عليه؟ مازال ما لحقناش العلاج. قول لي واش نزيدوا نهضروا عليه؟ باسكو مازال كي نشك في الاخر يفون كونفيرمي باسكو سي دي تريتمون لور الدواء تاعها ثقيل. واش نديروا درنا توشي ريكتال درنا البي اس ا راهو سوبيريور على 4 يلزمنا نديروا ليارام. دوك عندنا ليارام موجوده الحمد لله في بلادنا نديروا ليارام هي راح توري لنا وين جايه هذه الحبه اكزاكتومون باسكو لا بروستات مقسومه قلت لكم قبل مقسومه وهذيك نروحوا نشوفوا في اليارام يورينا الحبه. كي نديروا اليارام مور اليارام نديروا لا بيوبسي نديروا لا بيوبسي سولون سيكتور نقدوا 12 كاروت في هذوك 12 تاع عينات كبدهم نعطوهم لانابات باش نكونفيرميو لازم نديروا بالتدقيق يقولوا لنا الكونسير. وعلاش هذا الشيء كاع سي امبورطون بور كلاسي
لا تيمور تاعنا يفو لا كلاسي باش نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاه يعني واش لي ميديكامون ولا كاين لا استراتيجي ثيرابيوتيك كون دوا Le bon diagnostic pour le bon médicament. le bon médicament tout à fait Alors, la bonne ماشي médicament des fois c'est des stratégies Ou les thérapies, on va dire. Absolument. Alors, يعطيك الصحة. les thérapies, وشنو نقدروا نقولوا عليهم اليوم؟ في Alors, الجزائر. les thérapies في باش الجزائر يعرف المريض لو يشوفنا واش لازم يدير وكيفاش راح يتعالج. صح عندنا une stratégie واش هما عندنا دي زارم ثيرابيوتيك شكون هما لي زارم ثيرابيوتيك الجراحه لا بروستاتيكتومي نحو لا بروستات نقولوا لا بروستات هذيك تشوفوا نحو هذه هكذا ومن بعد نخيطوا هذه مع هذه نديروا اناستوموز entre l'urètre et le col de la vessie donc نحو لا بروستات هذه عيطوا لها الجراحه Donc c'est une ablation. ablation Carrément. D'accord. c'est pour ça que c'est des traitements lourds carrément maintenant كاين ثاني لا راديوثيرابي la radiothérapie الحمد لله بكري كانت تراديسيونيل يعني انسيان هذيك كانت كي كانت ديروا هذيك لا راديوثيرابي كانت تقيس لا فيسي تقيس كل الاعضاء كاع المجاوره دوكا ماشي كيف كيف دوكا اعراض on la cible. la conformationnelle avec le scanner on va essayer de cibler uniquement la prostate bien sûr كاين اعراض مخفاف مور لا راديوثيرابي عندنا لا كوريثيرابي ثاني يديروا دي زيغوي على الانتيريور يجوا هنا من الدبور هكذا ويديروا دي زيغوي اسمها لا كوريثيرابي وعندنا ثاني لورمونوثيرابي كي واش هي لورمونوثيرابي سيتادير نحبسوا التغذيه تاع الكونسير هذه واش التغذيه تاعو سي لا تستوستيرون لي زوندروجين لي هرمون مال تاع الراجل سي لا تستوستيرون يجوا هادو لي زونتي اندروجين لي لورمونوثيرابي يحبسوا لا برودكسيون تاع هاد الهرمون. D'accord. Et aujourd'hui, unanimité à dire, professeur, et vous n'allez certainement pas me contredire, l'importance du diagnostic précoce. التشخيص المبكر. قد ما المريض تفيقوا له من قبل قد ما عنده des chances de guérison importantes. Absolument, tout à fait. تفضل على هذا le point qui est très important. D'où l'importance du dépistage. هنا تولي le dépistage, c'est-à-dire لازم نشخصوا المرض مبكر de façon précoce pour pouvoir apporter une thérapeutique ciblée. يعني المريض إلا نقدروا نلحقوا الجراحة ولا لا راديوثيرابي اون بيان. حاب يقول لا مالادي تكون لوكاليزي. كاين من بعد لا مالادي على جي قلت لكم قبيلات سي اون فونكسيون يفو فيغ كيفاش يقولوا بالعربيه كيفاش يقولوا يكون التشخيص داكور مي لازم نشوفوا نديروا اليرام وكلش باش نعطوا لهم كلاسيفيكاسيون باش نعرفوا كيفاش ليفوليسيون دو سيت مالاد دونك كي تكون لوكاليزي مليح نقدروا اون بو دوني بصح كي تخرج من لا كابسول تاعها تخرج منا من لا كابسول تاعها là, le traitement commence à devenir. D'où l'importance de saisir cette opportunité, c'est-à-dire le dépistage. Faire un dépistage, diagnostiquer précocement, traiter précocement, on peut même parler de guérison. Très bien. Vous qui avez l'habitude avec vos patients au niveau du service urologie de l'hôpital France Fanon, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement de mentalité يعني المريض اللي راهو يجيك دوك ماشي كيما تاع البارح ولا يتقبل المرض ديالو يفهموا مليح يسقسي عليه qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, alors c'est vrai الجزائري تبدل من الثقافه تشوف لي ماس ميديا هم يعرفوا ديجا كيجي على بالو وكي نشخصوا المرض لا بريمير دي شوز الحاجه الاولى راح يديرها يروح يشوف في انترنت ويجي سي بون شوز يعني حاجه مليحه انكوراج افير سا لي زونكوراج باش يعاوني بعض وعلاش باسكو كاع هاد الامراض هادو لو كان نجيبوهم نعاودوا نقولوا ان دياغنوستيك بريكوس تريتمون بريكوس دونك غيريزون مي les traitements هادو كاين عندهم des complications. Je dirais des complications liées à la chirurgie, liées à la radiothérapie ou à l'hormonothérapie. Il y a pas que l'hormonothérapie نحبسوا la sécrétion de testostérone. واش دينا التستوستيرون؟ تعطينا la libido, donc la libido تنقص. وزيد حاجه ثانيه les érections. On aura des dysfonctions érectiles. يعني يكون عندنا مشاكل في الانتصاب. هذه هي دونك ماذا بينا نديروا تشخيص مبكر باش نسيو حنايا في العمليه ولا باش ما نقيسوش هذوك لي نار اللي مختصين في ليريكسيون. الناس بزاف يقول لك على ليريكسيون ولا على لانكونتينونس. واش هي لانكونتينونس؟ كي نحو هذه كان هنا دي سفنكتير دي روبيني دي سفنكتير هذوك هما اللي سون ريسبونسابل دو لا كونتينونس. إلا نقدروا اون لي لاز سي المريض يقدر ما يشدش التبول تاعو يولي البول يسير هكذا ويلزم له من بعد اشهر ولا. Et c'est important que le malade comprenne toutes ces phases, toutes ces étapes, tous ces détails.
الامور هذه كامل اللي فهمتهم هذه الامور نفهمهم الطبيب يفهمهم المريض. زيد سيتو باسيون دو بروند لا ديسيزيون. قال انا حبيت الجراحه كي نشخص له مليح انا نقول له هعمل لك ها واش نقدروا نديروا لك. عندك الجراحه، عندك لا راديوثيرابي، وعندك هم لي زافونتاج وهم لي زانكونفينيون. خير انت وشوف ومساكن شوف يجي يقول لي طبيب لو كان كنت انت في بلاصتي واش قاعد دير. اي دو لي كونساي اون فا تيرميني بار لي كونساي. واش هما النصائح اللي تقدر تقولهم لنا دون مانيير جينيرال يعني بصفه عامه بروفيسور؟ النصائح نقولوا ديجا لا بريفونسيون. سي توجور لا بريفونسيون. لا بريفونسيون سي واحد ما ياكلش نيبورت كوا مو لازم يرد باله على صحته، على صحته، الرياضه، ما يكونش سمين، ما يدخنش، هادو كاع. هذه الاولى. ثاني يلحق 54 بلوتو 45 50 طون الى عنده يعني دي زونتيسيدون فاميليو يروح ما يستناش الاعراض، ما يستناش حتى يجي مشكل في التبول ولا يروح ديريكتومون كونسلتي باش يدير هذا لو طو بي اس. وكي يلحق 50 سنه يقدر يروح sans attendre. Je vous ai dit que sans attendre les signes cliniques. يهني روحه. Donc c'est ça les conseils grosso modo qu'on peut donner. Alors on a une question sur nos plateformes web, un fidèle de l'émission d'ailleurs qui souhaite savoir si le cancer de la prostate peut être engendré par d'autres pathologies. يعني est-ce qu'il y a une أمراض أخرى اللي تقدر تسبب سرطان البروستات؟ شوف في الطب ما نقدروش نقول لك دوك نو بصح ليتا اكطويل دي كونيسونس ما كانش. ليتا اكطويل دو ليتا اكطويل دي كونيسونس ما كانش امراض يعني تقدر دير الكونسير تاع البروستات هذا. Très bien. Merci beaucoup, professeur Sid Ahmed Oudarbi, d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes chef de service urologie au CHU France Fanon de Blida. Je rectifie برك هنايا. Oui. C'est vrai que j'étais à France Fanon, maintenant je suis au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en transplantation d'organes et de tissus de Blida. Parfait, merci beaucoup. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le cancer de la prostate. J'espère que vous avez appris pas mal de choses avec nous. À très vite, salam. Salam alaikum. هذا العدد برعاية لابوغاتوار إبسن.